Sakto pod kay mga higala, mga kabungkag nga nagihatag sa tong igsoon nga pahalipay sa tuwa. Tagaan ta niya og kwarta nga 500 pesos. So, kaning kwarta ha ato ning ipalit sa yang giingon nga palit daw og lechon manok. So, matuman gyud ang lechon manok karon mga kabungkag no. Mga panihapon gyud tag lechon manok karon. Birthday man gyud nako karon mga kabungkag, wa gyud koy handa mga kabungkag no, basig namoy maluluyom kasing-kasing da ba. Sig matagaan ako ninyo bitaw para panghanda nako. Baka naman, kaway ka mo dyan. Galaw-galaw naman kayo. Kita ka ni 500 no, makalipay na ni sa kung ano, adlawng special day, adlawng natawan no. So that's it mga kabungkag, daghang salamat sa iyong tanan. Bye bye.